صلوا على النبي. اللهم صل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أينما كنتم في أقاصي الأرض، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هو النبي الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا سيدي يا رسول الله، يا رحمة للعالمين، جئناك مع جميع هؤلاء الأخوان نرجو منك عطفك ورأفتك ورحمتك، أن تتفضل علينا بالنظر يا سيدي يا رسول الله، بدون النظر إلى أعمالنا، وهبا من عندك يا سيدي يا رسول الله، محبة من عندك يا سيدي يا رسول الله. نحن أمة عاصية، نرجو أن يغفر لنا الله عز وجل بجاهك يا سيدنا يا حبيبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. There is no way to reach anywhere in the day of judgment without the nazar, the vision of Prophet sallallahu alaihi wasallam on us. We are asking that he looks at us, that he take us into consideration, without consideration to our amal, to take us under his shafa'ah. If we are not going to be under his shafa'ah, we are lost. Already we are lost. Already we are not knowing where to head. He is the goal for us. إلهي أنت مطلوبي، إلهي أنت مقصودي، ورضاك مطلوبي. Oh Allah, you are our, whatever we want to come to you, you are the one that people comes to you. You are our goal to come to you. ورضاك مطلوبي, and your happiness and your acceptance to us is what we want, to accept us. And this cannot be done except by Prophet sallallahu alaihi wasallam, through his shafa'ah. Through his shafa'ah we will be succeeding. May Allah take us under the shafa'ah of Prophet sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Maulana memulai sohbatnya pada malam hari ini dengan bertasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bersalam dan bersalawat menyapa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mendoakan kita semua berwasilah dengan perantaraan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan menyatakan bahwa kita adalah umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimanapun kita pada saat ini merupakan umat yang penuh dengan kelalaian, umat yang hampir jatuh ke dalam jurang sebagai orang-orang yang lalai, sebagai orang-orang yang pecundang. Tetapi ingatlah, kelak di yaumil hisab, di hari kiamat, bahwa tidak ada suatu sudut pun di saat itu tanpa ada an-nazirun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pandangan, pemantauan
dan pengawasan dari Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun kita banyak salah, walaupun kita banyak dosa, banyak kita kesalahan, tetapi tetap Nabi kita Muhammad SAW akan memberikan syafaat kepada kita semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di setiap perbuatan kita, kita selalu mengucap, Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah puncak tujuan kita, dan ridho Allah Subhanahu wa taala selalulah yang kita dambakan. Dan ini tidak mungkin terjadi dan tergapai tanpa syafaat dari Nabi Allah Muhammad SAW. Inna anzarnakum adaban qariba. They just read the ayah in Holy Quran. Inna anzarnakum adaban qariba. We have warned you for a very near punishment. Allah warned us that there is a punishment, and it's very near. Inna anzarnakum adaban qariba. We have warned you, O people, that there is a punishment, and that punishment, because of its heavy punishment, fiery punishment, a fire that never extinguish, always burning more and more. Allah is warning us and warning everyone from such a punishment that made the unbelievers to say, Ya laytani kuntu turaba. I wish I would have been sand. I wish. I ask question here. Is there anyone who likes to be sand now instead of be living? Of course everyone will say no. But Allah said in Holy Quran that the kuffar unbelievers are going to say, Ya laytani kuntu turaba. I wish I be sand, means no responsibility. I wish I be nothing to be known. I don't want to have an existence, but oh Allah, don't punish me. But punishment is coming. So we have to know that everything we are doing, Allah subhanahu wa ta'ala looks at it. And when He looks at it, we want Him to look at it with rahmah. To look at it with rahmah means to obey Him and obey His Prophet sallallahu alaihi wasallam. Tadi ada dua ayat yang bersambung dalam yang dibacakan oleh dua qori kita. Dua ayat dari surat An-Naba, berita besar yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan kepada kita semua melalui Nabiullah Muhammad SAW suatu peringatan yang keras terkait dengan penyiksaan bagi orang-orang yang berdosa, bagi orang-orang yang terlanjur dan selalu dalam kesalahan-kesalahan hidupnya. Dilanjutkan oleh ayat dari ayat itu, merupakan orang-orang kafir pun menjawab atas peringatan Allah tersebut, peringatan keras atas siksaan Allah tersebut, bahwa mereka berharap bahwa sebetulnya mereka tidak pernah diciptakan di alam semesta ini, karena mereka mengetahui atas siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semua di sini merupakan orang-orang yang pernah bersalah, dan kita mengetahui ayat tersebut bahwa itu merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dalam setiap perbuatan kita, walaupun kita salah pun, walaupun kita dosa, Allah tetap memandang dan melihat kita dalam pandangan yang penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan ampunannya. Everyone in this world, Muslim and non-Muslim, are going to be judged. And Prophet sallallahu alaihi wasallam said to Sayyidah Aisha, when you want to ask Allah subhanahu wa ta'ala, ask Him
that will not judge you, not to judge you, يا عائشة. لأنه من حسب عذب. Anyone who is judged, he will be punished for sure, because Allah subhanahu wa ta'ala can see the hidden, knows everything. You cannot hide anything from him. But we acknowledge that we are sinners. So that's why we have to ask Allah, Ya Rabbi, اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم, following the order of Prophet to Sayyida Aisha, to say to her, to say, Ya Rabbi, don't judge us, لا تحاسبنا, because if you judge us, for sure we will be punished. So al-kuffar, for us, shafa'atul Nabi will take us into paradise. But for those who are unbelievers, Allah judged them. We don't know. He sent them to paradise, He sent them to punishment. He knows best. But we know according to the ayah that they say, Ya laytani kuntu turaba. I wish I be sent not to be asked. So let us say, Ya Rabbi, don't ask us, don't judge us, don't account our amal, don't audit us, forgive us and send us to paradise. That's what everyone must do in his life, asking Allah, especially Muslim, mu'min, asking Allah subhanahu wa ta'ala every moment forgiveness. Is maghfirah min Allah azza wa jalla. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dan memaafkan semua dosa dan kesalahan kita semua. Kuncinya adalah kita atiullah, patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita menjadikan diri kita adalah hamba-hamba Allah yang pantas mendapatkan syafaatun Nabi Muhammad SAW. Kelak muslim maupun non-muslim, tahu maupun orang yang tidak tahu, akan dihisab, akan dihakimi, akan dijudge oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di mana dari hasil judgment tersebut, hasil dari penghitungan, hasil dari audit, semua amal-amal kita ketika hidup di dunia ini sebetulnya tidak akan mencukupi kita untuk masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya sudah pasti kita akan mendapatkan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tersembunyi dari pandangan Allah subhanahu wa ta'ala, disembunyikan dalam usaha sebagaimanapun. Allah maha mengetahui segala sesuatu yang kita perbuat, sengaja maupun tidak sengaja. Rasulullah SAW mengajarkan kepada Sayyidah Aisyah untuk berdoa selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kini kita terima dari Maulana bahwa Aisyah diperintahkan untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kelak di yaumil hisab, meminta kepada Allah supaya semua amalnya tidak dihitung. Karena apa? Karena ketika dihitung, umat ini lebih banyak dosanya daripada amal baiknya. Artinya ampunan Allah subhanahu wa ta'ala akan sulit sekali tercapai. Yang ada adalah hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah suatu contoh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidah Aisyah, dan inilah yang kita akan berbuat. Aisyah, don't say the Aisyah. Sayyidina Isa is Sayyidina Isa. Aisyah. Afan sini. Sehingga contoh ini kita akan. What's her name? Aisyah. Nah. Say it on. Aisyah. Say Aisha. Not Isa. Aisyah. Astaghfirullahaladzim. Doa ini diajarkan kepada Aisyah dari Rasulullah SAW. Allah subhanahu wa ta'ala kelak akan mengampuni kita dengan doa tersebut, karena Allah tidak akan menghitung kita lantaran doa tersebut. Karena dengan dihitungnya semua perbuatan kita, maka kita akan masuk ke dalam punishment atau dalam hukuman Allah subhanahu wa ta'ala.
Dengan orang-orang muslim kita mencontoh Nabiullah Muhammad SAW. Orang-orang yang tidak mengikuti Nabi SAW, terserah Allah Subhanahu wa taala kelak akan mengirimkan ke surga atau kepada hukumannya. Allah said, "Inna anzarnakum azaban qariba." We have warned you from a very near punishment. And that punishment that is coming soon, not delayed, very soon. And when Quran says something soon, means it is soon. سمعنا وأطعنا. We listen and we obey. We don't say we listen and we don't obey. What's the benefit? It has to obey. We listen, we obey. He said, Allah subhanahu wa ta'ala, Inna andarnakum adaban qariba. Means a very soon punishment. If someone in jail and he is being judged for death, how much every day he is concerned to count the minutes and the moments to stretch his life more, not to be punished soon. How much he will be worried that the 10 days or 15 days or 1 month that the judge gave to him to be punished after, how much he is concerned and how much he is sad, how much he is feeling the pain. Every moment he is thinking about it. That is for someone who is going to be in jail to be punished. We are in jail. This dunya is a jail. This dunya is taking us under its hand. This dunya is not letting anyone the dunya is trying not to let anyone to remember Allah subhanahu wa ta'ala. But alhamdulillah, with such as majalis, salah ala nabi, sitting here, do you think when we are sitting here and making salawat on Prophet, if I bring a gift for him, I say, take, this is a gift from me to you, what he will do for me? He is more generous. He will bring a bigger gift because he is generous. Allah is the absolute generous. Is the absolute generous. You give little bit, Allah gives a whole dunya for you, whole akhirah for you. That's why Allah gave His awliya. Awliyaullah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. There is nothing to fear. He gave them everything for the ummah, benefit of the ummah. And Allah gave Prophet sallallahu alaihi wasallam benefit for all ummahs from Adam alayhi salam till day of judgment. So such association take away that adaban qariba. Take it away. And give us, if Allah open our eyes, we can see what kind of a majlis this majlis is. Not a majlis, normal one, is a paradise here. As Prophet sallallahu alaihi wasallam said, إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. When you pass by paradises on earth, sit, he said to Sahaba. They said, what are these paradises, Ya Rasulullah? قال حلق الذكر. The association, the group, when they sit and make zikr, that place becomes Jannah. Now this is a Jannah. Amin. Nothing on us. You cannot enter Jannah with sins. Allah will forgive us. For the barakah of the salah of Prophet sallallahu alaihi wasallam,
على النبي صلى الله عليه وسلم, Allah will forgive his servants. Ayat yang merupakan peringatan keras, azaban qariba, bahwa kepada orang-orang yang bersalah, kepada siapapun, tunggulah azab qariban, azab yang demikian dekat. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tersebut dinyatakan dekat. Jika Al-Qur'an menyatakan dekat, artinya betul-betul dekat, sudah di hadapan kita. Allah menyatakan dekat, artinya betul-betul dekat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana untuk melihat ini semua dengan apa yang sedang terjadi saat ini? Manusia sering berbuat salah, seperti orang-orang yang saat ini menjalani hukuman dan menunggu keputusan final dari seorang hakim. Sebagaimana kita pun menunggu keputusan nanti kelak di yaumil hisab dari Allah yang akan menghisab kita dari semua amal-amal kita selama hidup di dunia. Orang yang hidup di penjara untuk menunggu keputusan final dari hakim, entah itu mendapatkan hukuman 1 tahun, 5 tahun, 18 tahun, atau lebih parah dari itu, hatinya akan bergejolak penuh dengan kekhawatiran. Hatinya akan berpikir, berapa tahun lagi saya akan bisa hidup dengan baik, berapa tahun lagi saya akan hidup bersama keluarga saya, penuh dengan kebimbangan. Kita juga sebetulnya saat ini hidup di dalam penjara yang namanya penjara yang sangat besar, dinamakan dunia. Dunia ini penjara bagi kita semua, dan kita menunggu kelak dihisab, dihitung, diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada satu amal pun yang dapat tersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak perlu takut bahwa kita merupakan majelis surga, dan Nabiullah Muhammad SAW pernah bersabda kepada sahabat, ketika engkau berjalan di dunia ini dan melewati surga-surga dunia, duduklah bersama kalian. Sahabat bertanya, surga dunia itu bentuknya seperti apa? Surga dunia itu bentuknya seperti majelis zikir, majelis solawat, seperti apa yang kita lakukan sekarang ini. Ini adalah surga pada saat ini. Artinya apa? Tidak ada seorang hamba Allah pun yang berada di surga jika masih ada dosa di dalam dirinya. Artinya apa? Sekarang kita melakukan zikir dan salawat kepada Nabi SAW, dosa kita semuanya sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Karena kita saat ini sudah menjadi ahlu jannatullah azza wa jalla. Kita bersalawat dan berzikir, zikir kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi SAW. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. When you pass by paradises, sit there. And they said, what are these paradises, Ya Rasulullah? Where? In paradise in heaven? He said, no, hilaq al-zikr. This majlis, like this majlis turn the earth that we are sitting on a paradise. Turn it to a paradise. We are not sitting here only to listen, we are enjoying the salawat, the voices, the sincerity, the piety of everyone, but we are enjoying more if Allah will open to us what He is giving us because we are sitting here. That's what important. That's why important Prophet said to Sahaba, sit. Whenever you see some people are doing zikrullah, sit with them, because this is going to be a piece of paradise. This now is a piece of paradise, rawdatun min riyadil jannah. Because according to Prophet sallallahu alaihi wasallam, riyadul jannah, farta'u, sit in these paradises that they are all over the earth. Ditegaskan lagi oleh Maulana mengenai hadis tersebut, bahwa Rasulullah SAW menyatakan dan memerintahkan kepada sahabat, dan tentunya ini merupakan pesan kepada kita semua sebagai umat beliau SAW, duduklah bersama mereka, karena ketika kita duduk bersama mereka, kita berada di surga, di jannatullah. Tentunya sahabat mengira jannah itu kok ada di dunia. Dijelaskan oleh Nabiullah Muhammad SAW bahwa jannah tersebut merupakan halaqah zikir, majelis-majelis zikir seperti apa yang kita lakukan saat ini. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita anugerah yang demikian besar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita Rasulullah SAW yang membimbing semua umat dari zamannya umat Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita para aulia Allah,
para hamba-hamba Allah yang terpilih yang tidak ada rasa kekhawatiran, rasa ketakutan pada mereka. Kita berpegang teguh, beriktiba dan mengikuti Rasulullah SAW dan para aulia Allah. Sebagaimana kita berada di dalam majelis ini, inilah merupakan bagian dari surga, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menempatkan kita di surganya di dunia maupun di akhirat kelak, sebagaimana kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ampunan Allah di malam hari ini. Ya Rabbi, Ya Allah, adkhilna fi bahri jinanik لنرتع هناك ولنجلس هناك إن شاء الله ببركة النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. Turn your homes to Riyadh al-Jannah. Make your home rawdah من رياض الجنة by sitting in your room and making zikrullah. That's become a rawdatun min riyad al-Jannah, a garden of paradise. Not rawda of Prophet sallallahu alaihi wasallam, hasha. That's something else. Not to make mistake. ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. Between my grave and my minbar is a piece of paradise. That's for Prophet sallallahu alaihi wasallam. But we are following the hadith of Prophet. When you see when you إذا مررتم برياض الجنة, if you pass by a Jannah garden of paradise, sit, and that garden of paradise is zikrullah. So turn your home into zikrullah in your room. Sit in your room 5 minutes, 10 minutes, make zikrullah or make salawat or make la ilaha illallah. That area becomes a place, garden of paradise. So anyone enters your room, or you enter his or someone enter your room, he will feel inshirah al-sadr, the opening of the heart, inshirah al-sadr, the expansion of your lungs, expansion of yourself. You feel happiness because Allah subhanahu wa ta'ala said by the hadith of Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah says, "Ana jalisu man dhakarani." How it become a rawda? How it become a garden of paradise? Because Allah subhanahu wa ta'ala will be with you, manifesting His beautiful names and attributes on you when you are making zikrullah. So this manifestation of beautiful names and attributes turn everything into a garden of paradise. So turn your house, turn your room into a garden of paradise. And it's so easy, so simple. Allah is not asking too much. Say zikrullah, say astaghfirullah, say alhamdulillah, say shukran lillah, say la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, say ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, say salawat. Anything you say, it become a paradise. You can turn your own home into a paradise. You can turn your own room into a paradise. Maulana memesankan kepada kita semua untuk merubah. Kalau memang yang sudah terlaksana, insya Allah bisa menjadi istiqomah. Dan bagi yang belum sempat, kita merubah tempat tinggal kita, rumah kita menjadi gardens of paradise, Rawdatul Jannah, taman surga, surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi disebutkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW, ketika kita melewati surga-surga, duduklah bersama mereka, yaitu orang-orang yang mendirikan zikir atau salawatun Nabi. Kita pun bisa melakukan itu kapan saja, di rumah kita, di kamar tidur kita, di kamar anak-anak, dimanapun di dalam bagian rumah kita. 5 menit, 10 menit, atau berapa menit, zikir dengan Asmaul Husna, bersalawat, beristighfar, dan lain sebagainya, bertasbih dan beribadah-ibadah lainnya. Dengan demikian kita sudah merubah dan kita menjadikan rumah kita menjadi bagian dari Rawdatul Jannah.
Raudatul Jannah ini berbeda dengan Raudatun Nabi yang dinyatakan dalam hadis yang lain. Ini merupakan penjelasan yang lain, tapi ini merupakan suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan dasar hadis bahwa kita mendirikan tempat-tempat majelis zikir, khalaqal zikir wa khalaqatus salawatun ala nabi, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat dan ampunannya, cahayanya kepada tempat tinggal kita. Ketika kita masuk ke dalam tempat-tempat yang selalu secara kontinu, atau mungkin bahkan lebih baik lagi di tempat tinggal kita, di rumah kita, dijadikan majelis-majelis zikir untuk keluarga maupun bagi teman-teman dan saudara-saudara kita. Orang siapapun yang masuk ke ruangan itu akan merasakan suatu ekspansi ruhaniah, terasa lega sekali, terasa adem, terasa sejuk, terasa damai. Karena apa? Karena tempat itu dijadikan tempat ibadah, tempat itu dijadikan tempat zikrullah, tempat itu dijadikan tempat sholawatun ala nabi sallallahu alaihi wasallam. If you have a garden of paradise, means an expensive place like a palace full of jewels, don't you expect a thief to come and steal it? Yes, thief will come and to steal from you and to rob you all these jewels that they are in this paradise. And the best paradise that you can make in your life is to turn your heart into a garden of paradise. To turn your heart into a garden of paradise where it is full of light, full of beauty, full of different understanding and manifestation of Allah's beautiful names and attributes. So of course it is a place that Shaitan is working hard to jump on it, to take it, to steal it. He will not leave it to you. It's all his effort is to enter from the place in the heart that Allah has made for him to be able to enter and try to take what you have already achieved. That's the intention of Shaitan, to steal your heart, to steal your garden of paradise that you have built into your heart by zikrullah. Ketika kita telah memiliki suatu taman surga di tempat tinggal kita, tentunya kita bisa menebak-nebak bahwa suatu hari akan ada maling yang berupaya masuk ke rumah kita mencuri perhiasan-perhiasan yang ada di dalamnya. Surga itu pasti tidak kosong. Surga itu dalamnya penuh dengan perhiasan-perhiasan yang sangat indah, sesuai dengan zikir dan sholawat yang kita lakukan di dalam taman surga tersebut. Ini merupakan suatu bentuk perumpamaan jika kita memiliki rumah yang indah yang diumpamakan bagaikan Raudatul Jannah. Raudatul Jannah kita bentuk dan kita buat di dalam hati kita. Tetapi ada lagi pencuri yang lebih dahsyat, yang lebih kuat, yang lebih akan berusaha lagi mengambil perhiasan-perhiasan di dalam hati kita sebagai anugerah bahwa kita telah melakukan zikir tersebut, yaitu setan dengan kroni-kroninya. Setan akan berusaha keras melalui jalan apapun untuk merebut hati kita supaya berhenti berzikir, merebut hati kita untuk berhenti bersalawat kepada Nabi SAW, sehingga kita berhenti menerima tajalli dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berhenti menerima cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berhenti menerima rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan goal dari setan. Kenapa setan diciptakan? Supaya dia akan berusaha menjadi maling dari hati kita, supaya hati kita lalai dalam berzikir dan bersalawat kepada Nabi. To fill your house means your heart. To fill your garden of paradise, you can fill it with zikrullah, you can fill it with salah ala nabi sallallahu alaihi wasallam. One salah ala nabi is enough to enlighten your heart from a beginning, from the day you human being being created till from minal pre-eternal to post-eternal. One salawat is enough to purify you,
One zikrullah is enough to purify you and purify the ummah. It's like a spotlight. A spotlight in your heart. Salawat on the Prophet sallallahu alaihi wasallam. It will illuminate the heart. So awliyaullah can see your heart is illuminating. And shaitan, as soon as he see that, he run away. Because he cannot stand it. He cannot take anything. A group of people came to, there is two ways I heard it. One is from Grand Sheikh, one I read it. That a group of unbelievers came, what I read, came to Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. And they were discussing with him why Muslims, when they begin to pray, all kind of gossips comes into their mind. You have gossips also? All kind of whispering and gossips come into the ears. And they were asking Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. But they said, the unbeliever, we don't have these gossips. We don't have this bad things that come into our mind. When we enter in our prayer, we enter with no gossips. But you Muslim, we know that all kind of gossip comes into your mind. Now if you pray, everything comes into your mind. Now there is nothing coming into your mind. As soon as you say Allahu Akbar, or you are sitting doing zikr, or you are doing day of salawat, everything comes. The other one, I will continue this one explanation, but the other one, Grand Sheikh mentioned the same thing, but adding that these unbelievers came to Prophet sallallahu alaihi wasallam, and Prophet answered them. Ya Abu Bakr, you answered them. They asked the same question to Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he asked Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq to answer them. Because Prophet sallallahu alaihi wasallam never said to anyone something that make him feel bad. So he asked this explanation of Grand Sheikh, asking Abu Bakr to answer. What I read is directly they are asking Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. And he said the answer. He said, I want to ask you, oh group of people coming and questioning. If you have a palace full of jewel and wealth, and there is a thief and there is a shack, he will steal first the shack or steal the palace first? Of course he's going to steal the palace. He doesn't care for the shack. Your heart are shacks, but the heart of the believers are gardens of paradise, full of jewels of zikrullah. That's why shaitan comes to us, because for you he doesn't need. Already you are kuffar. Dengan zikirullah, dengan salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan apapun yang kita lakukan sebagai ibadah-ibadah kita di rumah kita, akan menimbulkan dan akan menjadikan anugerah Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah kepada kita dan ampunan Allah kepada kita senantiasa. Hati ini tadi yang dilukiskan oleh Maulana sebagai rumah. Artinya rumah ini adalah hati kita. Hati kita yang selalu diisi dengan zikrullah, hati kita yang selalu diisi dengan cinta kita kepada Nabi, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ingatlah bahwa satu salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW sebetulnya kekuatannya sudah cukup untuk memberikan cahaya, memberikan penerangan, memberikan suatu bimbingan kepada seluruh umat manusia dari awal sampai kepada akhir kelak.
dengan satu kekuatan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu pesan dari Maulana, lakukanlah selalu ibadah-ibadah di rumah kita maupun di rumah di dalam tubuh kita, yaitu hati, diisi dengan zikir dan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Apapun yang bisa dilakukan itu akan menjadi penerangan dan cahaya bagi kita. Maulana meneruskan dengan suatu cerita. Ada dua sumber yang didapat oleh Maulana, satu dari membaca, satu didapat dari Grand Syekh Abdullah Faiz Dagestani. Ketika suatu pertanyaan, orang-orang kufar datang kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan menyatakan, wahai Abu Bakar, bahwa kami ini mengetahui ketika engkau memulai sholat, memulai ibadah kepada Tuhanmu, kepada sesuatu yang engkau anggap sebagai Tuhan, kami mengetahui bahwa pikiranmu itu penuh dengan gangguan, penuh dengan keraguan, penuh dengan gosip, penuh dengan kebimbangan. Lihatlah kami tidak punya agama, kami tidak mengikuti nabimu, tetapi ketika kita beribadah dan menyembah apa yang kami ingin sembah, kami tidak ada gosip di dalam pikiran kami. Kami tidak memiliki rasa bimbang. Kami tenang saja melaksanakan ibadah apapun yang kita miliki, apapun yang kita lakukan. Sumber kedua yang didapat oleh Maulana yaitu dari penjelasan dari Syekh Abdullah Faiz Dagestani, bahwa sesungguhnya pertanyaan itu adalah dari orang-orang kafir kepada Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW. Mengapa orang-orang beriman ketika mau ibadah, katakanlah mau sholat dan mulai bertakbir Allahu Akbar, mulailah ada pikiran-pikiran di dalam pikiran ini, ada gosip, mikirin ini, mikirin itu, sehingga ibadah kita terasa tidak fokus, terasa tidak khusyuk. Rasulullah SAW mencontohkan kepada Sayyidina Abu Bakar dan kepada kita semua sebagai umat, bahwa Rasulullah SAW kalau menjawab itu tidak ingin jawabannya membuat orang yang menerima jawaban itu menjadi tidak nyaman, sehingga beliau meminta kepada Sayyidina Abu Bakar untuk menjawab, mewakili Rasulullah kepada orang-orang kafir ini yang bertanya sambil ngeyel, sebetulnya bertanya sambil ngeledek. Lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjawab kepada orang-orang kafir ini, hai orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, orang-orang yang tidak percaya kepada Muhammad Rasulullah SAW, bayangkanlah ketika ada suatu istana dan ada gubuk yang rewet, yang butut, yang tidak berfungsi. Kita bisa membayangkan di dalam istana ada apa dan di dalam gubuk itu ada apa. Maling yang normal akan masuk kemana? Maling akan mengacak-ngacak yang mana? Ke dalam gubuk atau ke dalam istana yang penuh perhiasan? Tentunya akan ke dalam istana yang penuh dengan perhiasan. Kami ini adalah bagaikan istana yang penuh perhiasan. Oleh karena itu, maling-maling ini, gosip-gosip ini mengganggunya kepada kami, bukan kepada engkau wahai orang-orang kafir. Karena engkau orang-orang kafir sudah merupakan gubuk. Engkau tidak percaya kepada Allah, engkau tidak percaya kepada Muhammad SAW. Engkau beribadah sesukamu sehingga engkau merasa tenang-tenang saja karena engkau tidak digoda oleh setan, engkau tidak digoda oleh kebimbangan. Karena setan dan godaan-godaan itu mengganggu kami, kamilah yang istana, engkau tetap akan menjadi gubuk. Itulah jawaban dari sahabat kepada orang-orang kafir itu. No one can take that place of shaitan going and coming out and gossiping in the heart of people. Only Prophet ﷺ, that he said, Aslam to shaitani, I have make my shaitan to surrender. So yes, it will go in and go out and make gossips in the heart and make doubt in many things. And just when we were saying, we have to clear it, that many people comes and ask that we have doubts, sometimes come to our hearts on many different issues, and we cannot stand it, it goes too much and come and so on, we have this problem. I said it's not problem. It's everyone cannot take it away, but you try your best to say astaghfirullah, it will go. And now Maulana is saying, may Allah bless
give him long life. Amin. Amin. He said that person, when he get these doubts to his heart, must be happy, because it is a clear evidence that his heart or her heart, man or woman, are pure and full of treasures that shaitan are coming, trying to enter and take what he can take out away. So you must be happy that shaitan is acting against his wish. He is acting, but he doesn't know that you are being benefiting, like an alarm system. It's an alarm in your heart to throw away shaitan by saying astaghfirullah, and to know that your heart is full of treasures of paradise. It's a garden that shaitan wants to steal it and to go inside. But with your steadiness and with your power, you are facing him. And all of us, we have to face shaitan when he comes to steal, by saying astaghfirullah. It's an alarm system to make you to remember that there might be a trick there. Say astaghfirullah. Astaghfirullah. It's finished. When you say astaghfirullah, shaitan, what he can do? He will be thrown away. But you have to be strong will for everyone. You have to carry a strong will, because all of us, there is no one outside, elder person, alim, scholar, or wali, comes in their heart something from shaitan, depend on their levels. There is no way that this will clear up. That is the what we face today with our zikrullah. Shaitan try to make us to feel. Sometimes people come saying to you, when I begin to read Quran, I feel so heavy. Huh? I feel so heavy, I cannot continue, because shaitan is put an obstacle in front of you. It makes you very heavy. Or when you are praying, you feel very heavy to pray. Lazy, not lazy, you're heavy, because shaitan is trying to stop you from reading Quran or making prayers by giving you an excuse. Oh, I am heavy, I have no power, have no energy to read Quran. When I read Quran, Sheikh, I feel heaviness on myself. I cannot continue, as if I am choked. Choke, no problem. You die, you go to paradise. Hanya Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang menjamin dirinya dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau telah mengendalikan seluruh dari aspek dirinya, jasmani dan rohaninya. Tidak akan masuk setan. Bahkan setan sudah kalah oleh Rasulullah SAW. Selain Rasulullah SAW, bahkan kepada para aulia Allah pun sebetulnya ada masuk ke dalam hati mereka setan atau pengaruh-pengaruh, tergantung dari setiap tingkatan yang mereka miliki, gangguan-gangguan tersebut. Bahwa hati ini tidak akan berhenti dari suatu kebimbangan atau keraguan dalam beribadah. Kenapa? Karena setan akan selalu berusaha untuk mencuri harta atau perhiasan yang ada di dalam hati kita sebagai anugerah Allah, bahwa kita senantiasa dan istiqomah dalam berzikir dan beribadah, juga bersalawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Sekarang banyak yang bertanya kepada kita semua dan kepada saya, yang dilanjutkan oleh Maulana, kenapa saya kalau selalu ingin beribadah, ingin berzikir, ingin membaca Quran, ingin membaca maulud dan lain sebagainya, terasa berat sekali. Hidup saya terasa berat sekali. Ini bukan
hal yang luar biasa. Ini suatu hal yang dihadapi semua orang. Tidak perlu kita terlalu terkejut dengan hal seperti ini. Bahkan hal seperti ini harusnya membuat kita bersyukur bahwa hal tersebut merupakan indikasi bahwa kita mempunyai harta, mempunyai perhiasan di dalam hati kita yang membuat setan merasa cemburu, yang membuat setan merasa ingin mengambil dan mencuri harta tersebut dari hati kita. Kita harus terus beristiqomah dengan kuat, dengan suatu niat yang sangat kuat. Kita harus berusaha ibadah kita tetap lurus, sehingga misalnya dengan mengucapkan istighfar, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan cukup menghentikan godaan setan dan setan akan berhenti membuat kita bimbang. And I will end with this story of Grand Sheikh, may Allah bless his soul. He said that Prophet sallallahu alaihi wasallam used to go with his Sahaba for Jabal Uhud or for outside for a walk, and he smile with his Sahaba. He makes them to feel peaceful. So one day he said to them, as Grand Sheikh, may Allah bless his soul, said that anyone that can pray two rak'ats of prayer, sunnah, without any gossip in his ear, khatir. Gossip khatir in his ear, I will give him my jubba, my dress. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama dengan beberapa sahabat berjalan ke suatu tempat. Biasa, suatu kebiasaan dari beliau mengajak para sahabat seperti berjalan-jalan, seperti bersantai ke Jabal Uhud atau suatu tempat-tempat yang lain. Rasulullah menyapa mereka, bersenyum, sama-sama tertawa dan membahas hal-hal yang umum. Suatu ketika di dalam jalan-jalan tersebut, dalam satu perjalanan tersebut, Rasulullah bertanya dan menantang kepada sahabat, kepada orang-orang sahabat-sahabat yang ikut dengan beliau saat itu. Ini suatu penjelasan dari Syekh Abdullah Faiz Dagestani, bahwa siapa saja yang bisa sholat 2 rakaat, sholat sunnah 2 rakaat tanpa ada suatu godaan atau suatu gosip atau suatu kebimbangan yang masuk ke dalam, without any distraction. Tanpa ada suatu gangguan, distraksi. He said distraction. Distraction? Suatu pengalihan konsentrasi, jadi tidak fokus lagi sholatnya. Apapun itu, maka kalau tidak ada itu, maka saya akan berikan jubah saya. Demikian yang diberikan bagaikan sayembara oleh Nabiullah Muhammad SAW kepada para sahabat. So all Sahaba begin, those who were with Prophet ﷺ, begin to pray and say, oh, I thought this, I thought that, I thought this. It's from beginning, from as soon as they say Allahu Akbar, as they are reading the Fatiha, something came. As making ruku', something came. As making qiyam, something, distraction came, khatir, distraction came. It didn't work. Finally came Sayyidina Ali, karramallahu wajhah, and he began Allahu Akbar and prayed 2 rak'ats, no distraction, until before he say Assalamu alaikum wa rahmatullah, a distraction came to his heart. Which jubba Prophet going to give me, the red one or the green one? Ya Ali, it's finished. Para sahabat tentu mencoba dan mereka mengakui dengan apa yang mereka coba sebagai suatu tantangan dari Rasulullah SAW. Ada yang ketika mulai bertakbir ada gangguan, ada yang ketika membaca Fatihah, ada yang ketika ruku ataupun ketika bersalawat atau ketika bertasyahud. Ini semuanya ada gangguan dan mereka menyadari bahwa mereka sangat sulit untuk mencapai hal tersebut, untuk berkonsentrasi penuh tanpa ada suatu kehilangan fokus sedikit pun dalam sholat sunat tersebut. Tiba-tiba datanglah Sayyidina Ali karamallahu wajhah
Beliau melakukan sholat dengan penuh konsentrasi 2 rakaat dari sejak takbir yang pertama, tetapi ketika bersalam ada suatu distraksi, ada suatu pengalihan konsentrasi kepada beliau datang. Jubah yang mana yang Rasulullah akan berikan kepada saya? Yang merah atau yang warna lain? It's over, ya Ali. Lalu Nabi You menjawab, lost. sudah selesai. You lost. Kamu pun tidak berhasil. Wa min Allahi taufiq. Don't worry. Comes distraction, no problem. Comes gossips, no problem. Don't listen to what they say in your heart. Continue your prayer, continue your work, and don't feel bad. All of us, we have this kind of distraction. Wa min Allahi taufiq bi hurmatil Fatiha. Tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang dengan hal-hal yang seperti itu. Teruslah istiqomah, terus dengan kuat, dengan beribadah, yang sebagaimana dijelaskan oleh Maulana bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai puncak tujuan kita. Jangan pernah berhenti mencoba, jangan pernah berhenti untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Thank you very much. May Allah bless you. May Allah bless you. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.